Awurade Yesu Kristo nkama tiefo ho. Adi adwuma na na se asempa ka dwuma no. Eye boa me na memmoa wo. So obi so me mu anaso obi hu bibi fa me ho. Na so odi tu dwa me pene so saa wo. Si obi be hu me hu ade no waka. Ade atu dwa no obi ati bie. Enye sa na wo ye sofo na wo ka wanu tum. Na me hu ade yo meka ni nyina mo obi ate. Enye sofo bia obeba be gina YouTube ana TV so abobo demons di akese no ena kire se nyame afre no ewiase nyina obi amanani na ho ye woni pa bi wo ho abonsam na asoma no onim se na wieye mire so obubo demons akese din a obeka so okiri demons no eso oni wo mu nyina ye wa ye obu o ba betena TV so abubo demons wakase din sa wote nsem a wo kana obeka sa ho konkron no nimu ana ni yam ne ye ho konkron eso wo ka tro difo mo safo abayifo no Ghana sofo nyina abayifo wom bet Ghana sofo abayifo a memi bayiya medi mani ehu opatafo ye ba bonsam me na make prophet kana wu ofre saint asiye nyina wakoda hoda ofre saint enye nipo obegina baabi anase obegina TV so akasa bubo demons akasiye di na kire se nyame afre no meme prophet kana o meme si wa free saint demons no obubo din edi akase obubo nyina akwa no ye baifo bayi akasa honhom tinimu meme kan ho asem nam di tu internet a me pese wo ye osofo na wo ye odifo a wo su de wo hu afa me ho no be ka tu wiase mu obi ante entra ho anya kokwasa mu wani nso because Christo som na a battle obi hu na so obeka na no atuma anya kana wu memi hu ameka opatafo free saint obi biara okono ho biara ode wonsa kan wa japade o sunsun mu enipa bibide bia opatafo de ne nsa to so no sunsun mu ode ne nsa kan wa japade obese wo fie ni sunsun obese wo nhira nyina ya wo sofo ba bonsam ene ya wo sofo baifo ene ya wo sofo ye konfo ene ya wo sofo a ono wodi bayi ankasa na eye adwuma no omu nyina ba bigina ho eba Awurade Yesu Kristo din efrise sese no konfo so wodrase konfo na onye nipa e wo so hye coat e wo hye coat ene ti nipa ne hye coat begina ho na obo Yesu Kristo din a de wote so no na nkapa no wote so obegina ho no o hye coat no obo Yesu din a bayi no odi ye adwuma opatafo free saint bayi ankasa honhom tinimu me ka odi a me pese o ka me die o me ka mo die a wo se o ka me die ema omo ba sori de mo ode nsakiti tu omo so ema omo bunya mfom nyina bayi dwuma nko na omo di na sori de mo prophet kana wu memi ni misane sabe ka video memi video me ya fa ho na se otwi wani aye wa wasem because spiritual no ye baifo a me se wuntimi ntra me ana se wo se ho nkukuru tu mu a wo de ya atra me wo ye osofo na se me ka wasem na se wo se ho nkukuru tu mu a ya atra me ufunu ne be fa no ba bi a wo e bi se me ma bene a me hye ma bene a me dere nkukuru abene me a me dere hunhum nya ni kaisu nyina me de ne we baifo a wontimi ni mintina fie ba akumo ubetu na ukra wo ma
Okura wo ma kromu abaifo ne kromu asofo France asofo me hu me obedwane dudu na hu me dwane me ne uhia tire mu no woni me hia na ba bia metena no wo betena ho obi ka ohwe manim nyina na ho nsam ne eba me hwe wanim nyina na ho nsam ne eba ntu be sore dudu na hu me dwane me hu me na dwane o se hu me no anwane o e kama koma se me fa me nka ho asem ko ameka opatafo fresent obiama na ni na ho omo ko no ho nyina no obiama na ni na ho obese obeboturo sunsumu bobeturo obese ni nyina o fresent anadwo mutwitwa ntoma si masene na mo yam no one de ne yam ye flat mutwitwa ntoma si masene na mo te ho na ma sansu asi ho etoda no amam direction isamampom toda no amam direction kwayem toda no amam direction mamu na fie Yesu Kristo ba obonsam ye adwuma atradifo ye adwuma akonfo ye adwuma abaifo ye adwuma adifo ye adwuma timuani na ho enini pana nu asemachi bu demons akasie din obo ye baifo pa miam na America mesi wo ye ba bonsam ye ma hu afa no hono no ono su de wo hu afa me ho ono su fo metudwa prophet kana wo memesi wo kuta baye wasafre saint ka ho eni ti din na obobo no internet su ni tv su ni nyina no eya honhoma ohia wo mo no omu din no obobo Ewradi na niwa no ekwa man nyina Jesus Christ na niwa no ekwa man nyina nti wo ye sofo na ye baifo na wo hye America wo hye Canada wo hye France kromu ha anasa wo London ka huni sada kro so tu bepie efisa dwuma no menyan ka hwe o we ye fiti ase na da meduru burumu no enipa bebrebe huni se maduru bunu me penyamini pa oso wa bene wo Ghana no oso wo hye no meni na fesi omo nyina ya difo atrofo me pesofo oso wa bene Ghana no oni mi fesi kambo se enchekura ne ye na so sane na asia tata ohiamwa nipa bibire bia ma se no wadi na mahu no wadi ye biara onye very careful because eniema na oma ya ache baye honhom ti opatafo mu emanu na ya misu omusu hu we ya na omukọ omu hu we ya omukọ na emom hu kokuru tu mu dia be ko ntimi nyo foko omo ntimi tena omo hu mompa ye no omo ye awurawura no de bia omu hira kakra aposo wo omo no watamfo sade ne saka awrade nka ho no wo hye wodene ma wani na ho enipa bi ti se opatafo enko na asore dem kura se okopemwa demons no obobo di nyina ye niema demons o woni wo muhia na dwo wo mu di no obobo no bojama rough di ma rough no mu bubo Yesu Kristo di eye atro e ka ho asem a onso de wo hu afa me ho no na de abetudwa ne wiase nyina atibi enye se obetwi wani omu nyina kutabayi ana omu ye adwuma ukoni nche wu nhira kakra awrade de adom wo no obesa afa aka ne de ho obesa bibia adifo atrofo opatafo ye difo atrofo bible sam adifo atrofo a obi ko omo nchan a omo ma ne shata de tuntum deda insem we nyina ne mfa kwam so obeku adifo no aka kire wo se kwa shata de tuntum na fada na sensuo fa nchene fura fada fa dware omo nyina mfiri asafo awrade mesi wapatafo no omie na no nkasa so onye asa akwankyera ni ma obi da omo fre saint obi biara manani na ho ba bie no Yesu Kristo
ekoma obi akwankyerɛ ma ne hyɛ atade tuntum daeɛ ɛyɛ bonsamfo direction direction of saint me na meka me si wo frɛ saint nsɛmampɔ mu nyina ɔkɔfrɛ awurade nka matiefo ho mo ani na hɔ kwasiafo bi sɛ anko ɔmo nkyɛn awurade nhyira wo no wantrɛ wo ahyem bye bye